Hello guys. Nandito tayo sa sa Split Beach, papunta na, mag-hiking kami. Dito pa. Para sa kabilang daan, guys. Dito kami dadaan sa top para papunta sa kabila. Okay, kom go. Ik ga hier vasthouden. Para papunta, pareho lang sa atin, guys. Flyover. Pero ginawa sa kahoy, guys. Oh, flyover. Papunta sa kabila. Papunta kami sa waterfalls, guys. Hangak-hangak lang. Hawid lang ako, guys, kasi invalid ngayon. Invalid tayo ngayon, guys. Okay. Pababa tayo, guys. Oh. Okay. Hinay-hinay lang, dahan-dahan lang. Okay. Nandoon, guys, oh, yun ang pupuntahan namin, guys, yun. Okay, come. Nu ik zal jou vasthouden, schatje. Daar in de pot. Okay. Yan ang puntahan namin, guys. Tapos dito tayo bibili ng ticket, guys. Dito tayo bibili ng ticket, guys. Okay. Oh, nanimahong pagkain, guys. Nanimahong pagkain. Uy, daar foto's maken. Si Birke. Okay. Daar, ga daar, schatje. Put the picture. Ay! Okay. Dito, babay muna tayo, guys. Ik zal draaien dan. Ja. Ja, hier draaien. Ik weet het. Draaien, niet? Kan niet draaien. Nag-post pala tayo, post. Okay, post. Die is niet terug aan het filmen. Ja. Die is terug aan het filmen. Die is pauze. Ja, pauze. Okay, out, guys, out.